Hello, my students. Good morning. How are you today? I hope this morning all of you have a good health and always cheerful. Okay, my students. This morning we will study English. But before we start the lesson, let us pray together. Okay, finish. Okay, my students. Today we will study about numbers. Are you ready to study? Okay, check it out. Today we will learn number together. We will study number 1 until number 100. Baik, pagi ini kita akan belajar angka dari angka 1 sampai dengan angka 100. Basic numbers. Okay, it is number 0. You can read 0. 1. You can read 1. 2. You can read 2. 3. You can read 3. 4. You can read 4. Number 5. You can read 5. It is number 6. You can read 6. 7. It is number 7. You can read 7. 8. You can read 8. It is number 9. You can read 9. 10. You can read 10. 11. You can read 11. 12. You can read 12. 13. You can read 13. It is number 14. You can read 14. 15. You can read 15. 16. You can read 16. 17. You can read 17. It is number 18. You can read 18. 19. You can read 19. And it is number 20. You can read 20. Tens number until hundreds.
It is number 10. You can read 10. It is number 20. You can read 20. It is number 30. You can read 30. It is number 40. You can read 40. It is number 50. You can read 50. It is number 60. You can read 60. It is number 70. You can read 70. It is number 80. You can read 80. It is number 90. You can read 90. And it is number 100. You can read 100. Okay, my students, that's all the number 1 until 100. Now, how to combine tens with basic numbers? Or combine hundreds with tens number? Nah, bagaimana cara kita menggabungkan bilangan puluhan dengan satuan dalam bahasa Inggris atau angka ratusan dengan angka puluhan? Okay, let's study together. Look at this number. Nah, perhatikan di sini ada gabungan dua angka, yaitu angka 4 dan 7. Kita pisahkan, kita uraikan di mana angka 4 yang di depan itu puluhan dan angka yang di belakang satuan. Oke, look at this explanation. 40 dengan 7. 40 dalam bahasa Inggris itu 40. Sedangkan 7 dalam bahasa Inggris itu 7. Nah, jadi angka atau bilangan 47 dalam bahasa Inggris adalah 47. The second example. Contoh yang kedua. Di sini ada angka 258. Di mana jika angka ini kita uraikan menjadi 250 dengan 8. Di mana 200 dalam bahasa Inggris itu 200. 50 dalam bahasa Inggris 50. Dan angka 8 dalam bahasa Inggris 8. Jadi, angka 258 jika kita gabung ke dalam bahasa Inggris yaitu 258. Okay, my students, have you understood about my explanation? I hope you understand, okay?
Di sini ada beberapa soal. Translate these numbers into English and then write them on your notebook. Terjemahkan angka-angka berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Tulis di buku catatan kalian masing-masing. Okay, next we continue our learning. Okay, my students. Now we will continue our studying about speaking feature. In English, to ask about numbers, we can use some examples of expression for asking, like the explanation below. Baik anak-anak, di dalam belajar bahasa Inggris, perlu diketahui untuk menanyakan angka-angka, kita dapat menggunakan beberapa contoh ungkapan dalam bertanya sebagai berikut. Okay, the first, for asking a number, we can use what number for the questions word. Untuk menanyakan suatu angka atau bilangan tertentu, kita bisa menggunakan kata tanya what number, yang artinya angka berapa, nomor berapa, bilangan berapa. Begitu anak-anak. Oke, look at the example. Perhatikan contoh berikut. Sinta, di sini Sinta bertanya, what number is it? Kemudian Dinda menjawab, it is number 10. Kemudian Sinta bertanya lagi, is it number 10? Dinda pun menjawab, yes, it is number 10. Sinta bertanya lagi, is it number 12? Dinda menjawab, no, it is not. It is number 10. Okay, my students. Dari contoh di sini, apa kalian sudah mengerti maksudnya? Coba diperhatikan. What number is it? Angka berapa ini? Coba kalian perhatikan dalam kalimat tanya ini, kata di akhir kalimat itu ada kata it. Jadi, untuk menjawab, kita mulai dengan angka yang dengan kata yang di belakang sendiri. Nah, kata yang di belakang sendiri itu it, kemudian is. Jadi, jawabnya kita awali dengan kata it is number 10. Nomor berapa yang diinginkan? Karena jawabannya nomor 10, jadi jawabannya 10. What number is it? It is number 10. Pertanyaan yang kedua dari Sinta, is it number 10? Nah, apakah itu nomor 10? Kalian perhatikan, jika ada pertanyaan didahului dengan kata is it number 10? Nah, di situ jawabannya antara yes or no. Yes atau no. Iya atau tidak. Jika jawaban kalian benar, maka jawabannya yes. Is it number 10? Karena pertanyaan di awal jawabannya 10. Jika ditanyakan lagi is it number 10? Berarti jawabannya yes. Yes, it is number 10. Kemudian
Is it number 12? Nah, number 12. Tadi jawabannya 10. Sekarang pertanyaan 12. Tidak sesuai kan? Jadi kalau tidak sesuai kita jawab no. No, it is not. Jika jawabannya no, maka setelah it is harus dikasih kata not. Jadi jawabannya no, it is not. It is number 10. The second. For asking a count of number or many of countable things, so we can use how many as the question word. Baik anak-anak, jika ingin menanyakan tentang jumlah atau banyaknya benda yang bisa dihitung, jadi kita bisa menggunakan kata how many untuk kata tanyanya. Oke, look at the example below. Perhatikan contoh berikut. Di sini Sinta bertanya, how many pencils do you have? Berapa banyak pensil yang kamu punya? Bayu menjawab, I have 4 pencils. Saya mempunyai 4 pensil. Yang kedua, how many apples does mother eat? Berapa banyak apel yang ibu makan? She eats 1 apple. Dia makan 1 apel. Nah, anak-anak perhatikan di contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Di sini kita jumpai di pertanyaan yang pertama itu ada kata bantu do. Nah, di sini do. How many pencils do you have? Contoh yang kedua di sini, how many apples does mother eat? Nah, kata bantu di sini yaitu ada kata do dengan does. Apa bedanya? Kalau do di situ nanti kita bisa menggunakan subjek atau pelaku itu I, you. We, kita, or they, di mana I artinya adalah saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Nah, untuk menanyakan subjek ini, kita pakai kata bantu do. How many pencils do you have? Jadi jawabannya kita menjawab dimulai dari belakangnya do atau belakangnya does. Karena belakangnya do itu you have, kata you, kalau pertanyaannya you, jawabannya harus I. I have, nah di situ ada pensil sebanyak 4, jadi jumlahnya kita masukkan 4. 4 pencils. I have 4 pencils. Perhatikan anak-anak, jika benda lebih dari 1, maka kita beri huruf S di belakangnya. Ini menunjukkan jumlah benda lebih dari 1. How many pencils do you have? I have 4 pencils. Nah, contoh kedua, how many apples does mother eat? Does di sini itu dipakai untuk nama orang, bisa mother ya di situ, atau kata gantinya di sini ada she.
kata ganti perempuan mother, sister itu she, father itu kata gantinya he. Atau benda selain manusia atau contohnya hewan itu bisa kata ganti it. Dengan ketentuan di mana di sini she, he, it itu harus satu jumlahnya, tidak boleh lebih dari satu. Misalkan ibu, mother, hanya satu. Bukan mothers. Kalau mothers ada huruf S itu menunjukkan lebih dari satu. Nah, di sini untuk subjek she, he, atau it, atau mother, kata bantu yang dipakai itu does. How many apples does mother eat? Di belakang kata does, di sini ada kata mother eat. Kita masukkan jawabnya di sini karena mother kata gantinya she, maka kita jawab she eats. Nah, kita jumpai ada yang berbeda lagi. Eat, makan. Kenapa tadi pertanyaannya eat? Di sini jawabannya ada kata S. Kita perhatikan anak-anak. Jika kalian jumpai kata bantu does, nah, jika ada kata bantu does, maka kata kerja, ini disebut kata kerja atau verb, untuk menjawabnya itu harus diberi huruf S. She eats. Jumlahnya berapa apelnya? 1. Jadi she eats 1 apple. Di sini kita tidak usah ngasih S. Tidak usah dibubui huruf S lagi. Mengapa? Karena jumlahnya hanya 1. How many apples does mother eat? Berapa banyak apel yang ibu makan? She eats 1 apple. Nah, bagaimana anak-anak? Have you understood about my explanation? Sudah mengerti penjelasan dari Bu Ayu? Saya harap anak-anak paham ya nak ya. If you still don't understand, you can ask to me, okay? Okay, my students, now the times for practicing speaking. Nah, kali ini kita akan berlatih dialog singkat, yaitu menanyakan tentang angka. What number is it? It is number 24. Is it number 24? Yes, it is number 24. Is it number 51? No, it is not. It is number 24. The second example. What number is it? It is number 5. Is it number 5? Yes, it is number 5. Is it number 10? No, it is not. It is number 5. Okay, that's all my explanation. I hope all of you understand, okay? And now, time for you to do the assignment for me. The assignment is first, make a short dialogue using what number, and the second, make a short dialogue by using how many. Okay, thank you. I hope our lesson today are very useful for us. See you next time in the next lesson. Have a good day and bye-bye.